ଅନେଶତ ସାତରେ ପଡ଼ି କୋଉଠିକି ଆସିବ? କୋଉଠିକି ଆସିବ? ସିଧାସଳଖ ଏକକୁ, ପୁଣି ମୂଳରୁ ଗଡ଼ି 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 ଯିବ। ତେଣୁକରି ମା ବାପା କହିବାର କଥା, ବେଳୁ କୋଉଥିପାଇଁକି ଆମେ ଆସିଛେ, ମଣିଷ ଜନ୍ମର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ତାକୁ ଟିକେ ମା ବାପା ମାନେ ଚିନ୍ତା କର। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ମା ବାପା ମାନେ ବେଳୁ ଯେତେବେଳେ ପାରୁଛ ସମ୍ଭବ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦିଅ। କ'ଣ କହିବା? ଗୋବିନ୍ଦ ହିଁ ଗୋପାଳ ହିଁ, ଗୋବିନ୍ଦ ହିଁ ହରି ବୋଲ, ଗୋପାଳ ତୋ ଗୁଣ ଗାଇ ଯାଉଛି, ତୋ ଗୁଣ ଗାଇ ଯାଉଛି, ଗୋବିନ୍ଦ ହିଁ ଗୋପାଳ ହେ, ଗୋବିନ୍ଦ ହେ ଗୋପାଳ ହେ, ତୋ ଗୁଣ ଗାଇ ଯାଉଛି, ତୋ ଗୁଣ ଗାଇ ଯାଉଛି। ବୋଲ ମହାପତି ମହାଦେବ କି। ତ ସ୍ୱଜନ ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଗବରପୁରରେ ପରମାତ୍ମା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନିଷାଦ ରାଜ ମିତ୍ରଙ୍କ ସଖା ସହିତ, ବାଲ୍ୟ ସଖା ସହିତ ମିଳନ ପରେ ପରମାତ୍ମା ଗଲେ କ'ଣ ନା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦିନ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିସାରିବା ପରେ ଶୃଙ୍ଗବରପୁରରେ ପ୍ରଭାତରୁ ଡୁଙ୍ଗୁରା ଦିଆଯାଇଛି। ପରମାତ୍ମା କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ଯାଅ ହେ ସଖା ଡୁଙ୍ଗୁରା ଦିଅ, ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରାତର ମୁଁ ଏ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକି ପାରି ହେବି। ତ ଡୁଙ୍ଗୁରା ଦିଆଯାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରାତରୁ ଯାହାର ନାବଟା ସୁସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ, ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇଥିବ, ଚୁଆ ଚନ୍ଦନ ଅଗରୁରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇଥିବ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଥିବ, ସେଇ ନାବରେ ମୋ ରଘୁନାଥ ପାରି ହେବେ। ତ ଡୁଙ୍ଗୁରା ବାଜିଲା ପରେ ସମସ୍ତ କୈବର୍ତ୍ତ ସମାଜର ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ନିଜ ନିଜର ନାବକୁ ସବୁ ସଜେଇଲେ। କର୍ଣ୍ଣପାତ ହେଲା। ଜଣେ ନୀଳାମ୍ବର ନାମକ କୈବର୍ତ୍ତ, ଡୁଙ୍ଗୁରା ବାଜିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ରାମ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ କଥାଟା କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା। ନାବକୁ ବାହୁଛି, ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା, କାନରେ ପଡ଼ିଗଲା, ରଘୁନାଥ ରାମ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାରି ହେବେ। ନାବକୁ ବାହି ବାହି ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। କାତକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଭୂମିରେ ନଦୀ କୂଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଆଗେ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାରିଲା, ହେ ରଘୁନାଥ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ପ୍ରଭୁ। ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା, ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରଘୁନାଥ ରାମ 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 ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚିନ୍ତା କଲା, ହେ ରଘୁନାଥ। ସମସ୍ତେ ନାବକୁ ସଫା କଲେ, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯା ଜଳ ମାରିକି ଚାଲିଗଲେ। 10-15 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କୈବର୍ତ୍ତ ନାବକୁ ଲଙ୍ଗର ରଖିଲା, ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୁହଁ, ଦିଟା ନୁହଁ, କାହିଁ କୋଉ ଜନ୍ମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପୟର ଟିକେ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖାରବିନ୍ଦକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ନୟନ ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରଭୁ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଏପଟେ ନାବକୁ ସଫା କରୁଛି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ, ଏପଟେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ହେ ରଘୁନାଥ, ଆପଣ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ମୋରି ନାବରେ ଆପଣ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମା ବାପା ମାନେ ମନେ ରଖ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଭାଗବତ ଯେଉଁମାନେ ପଢୁଛ, ଭାଗବତର ପ୍ରତ୍ୟେକ 345 ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ, ତ ସ୍ୱଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ମୂଳ। ମା ଭାଗବତରେ ଏ କଥାକୁ ତ ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ମୂଳ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଆମେ ଭଜନ କରୁଛେ ମାନେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ଥିବେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମା, ବିଶ୍ୱାସ ନ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃପା ମିଳିବନି। ମା ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମା ସବୁ ସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ଆମେ କରୁଛେ, ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଅସମ୍ଭବ ଦୁରାସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ,
ପ୍ରାର୍ଥନା ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ କରିପାରେ। ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଦିନ ଗଜରାଜ, ଗଜ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନୁହଁ ପଶୁ, ଗଜ ଲୁହ ଗୋଡ଼ି ଡାକିଥିଲା ସେଦିନ। ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଡାକିଥିଲା ସେଦିନ ମୃଗୁଣୀ ଲୁହ ଗୋଡ଼ି ଗୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା। ଘୋର ବନେ ମୃଗୁଣୀ ପଡ଼ିଥିଲା କଷଣ, ଘୋର ବନେ ମୃଗୁଣୀ ପଡ଼ିଥିଲା କଷଣ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କହିବାର ତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଡାକୁଛି। ଭଗବାନ ଏଡ଼େ ଦୟାଳୁ ମା, ଭକ୍ତର ଗୋଟିଏ ଟୋପା ଲୁହକୁ ଭଗବାନ ସହିପାରନ୍ତିନି ମା। ସେଦିନ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସଫା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏ କହିବାର ତ କିଏ ନା କହିବାର ତ ମା। ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ କୋଉଠି କ'ଣ ଟିକେ 19-20 କମିଗଲେ ଆମେ ରାଗିକିରି ମନ୍ଦିର ଯିବା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ। କହିବାର ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆପଣ ଜାଣିছে କଚ୍ଛପ, ଯୋଉ କଚ୍ଛପ କି ଅନେକ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଟିପାରେ ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଅନେକ ବାର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଆଇ ଏ କହିବାର ତ କିଏ ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ। ଏ କହିବାର ତ କିଏ ନା ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଥମ ମାନବ ଅବତାର ନେଲେ କି ନା ବଳିଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେ। ଭଗବାନ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାମନ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ କହିବାର ତ ଜଗିଛି ଘାଟ ନାଇଁ, କହିବାର ତ ଜଗିଛି। ଏପଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ନେବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଜନ କରିବେ ବଳିଦ୍ୱାରକୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଣିକି ଆସିବେ। ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲା ବେଳକୁ 50 ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କୈବର୍ତ୍ତକୁ ଡାକିଲେ, କୈବର୍ତ୍ତ ପାରି କରିଦେ। ନା ହଁ କରିବି ଯେ କେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛ? ନା ଆମେ 50 ଅଛୁ। ନା କାହିଁକି ଜଣା ଯାଉଛି ଅଧିକ। କୈବର୍ତ୍ତ ଗଣିଲା 1 2 3 4 ଏମିତି ଗଣିଲା। ଶେଷରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ବାମନ ଅବତାର ଭଗବାନ ବାମନ। ଅର୍ଥାତ୍ କୈବର୍ତ୍ତ ଗଣିଲା ବେଳକୁ 51 ଗୋସାଇ ମିଛ କାହିଁ କହିଲ? ନା ସିଏ ନୁହଁ ଆମ ସହିତ। ସିଏ ଯିବନି, ସିଏ ହଉଛି କ'ଣ ଗେଡ଼ା ଠୁକୁରା। ବାମନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ନେଲେ ଅଶୁଭ, ଆମ ଦକ୍ଷିଣା ମିଳିବନି। ତାଙ୍କୁ ଗଣନି, ସିଏ ଯିବେନି। କୈବର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତା କଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କଲମ କଲେ କିଏ କୋଉଥିରେ ପ୍ରିୟ? ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କୋଉଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ? ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ମାନେ ଥିବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁନି। ଅର୍ଥାତ୍ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ର କଲେ 5 ଜଣ କିଏ ମା? ସେ ଶାସ୍ତ୍ର କଲମ କଲେ ଯେତେ ଦାନ ଦେଲେ ବିପ୍ର ହୋଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଯେତେ ଘାସ ଖାଇଥିଲେ ଗାଈ ନୁହଁ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଭଗବାନ କି ମା। ଯେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସ୍ତ୍ର କଲମ କଲେ, ଆଦିତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଭାନୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା? ନା ନମସ୍କାର ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିବା, ପ୍ରଣାମ କରିବା, ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଭାନୁ। ଆଉ ଜଳଧାର ପ୍ରିୟ ଶମ୍ଭୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଆପଣ ନଇବ ଯେତେ ମାନେ ଯାହା ଫଳ ମୂଳ ବା ମିଠା ଲଡ଼ୁ ଫଳୁ ଦେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଖାଲି ଜଳଦାନ କରିବେ। ଜଳଧାର ପ୍ରିୟ ଶମ୍ଭୁ। ଆଉ ଉପଚାର ପ୍ରିୟ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଉପଚାର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳଙ୍କାର। ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ସୁନା ଗହଣା ଦେବା କି? ସୁନା ଗହଣା ତ ଯୋଉ ରେଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଯେତେ ଫୁଲରେ ସଜେଇବା, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୃପା କରିବେ, ଦୟା କରିବେ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନମ ପ୍ରିୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଭୋଜନ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଦକ୍ଷିଣା ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବେ। ଯେତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୂଜାକୁ ଆସିଲେ 200 ଥିଲେ 300 ଦେବେ, ନାଇଁ ହେଲା ଯେ
ଆଡ଼େ ଗ୍ରସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଚ୍ଚ କିଛି ଟଙ୍କା 500 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁକରି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଭୋଜନ ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବା। 2 ନମ୍ବର କିଏ? ଗୋମାତାକୁ ଯେତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାଏ, କହିବେ ପେଟ ଫୁଲ ହେଇଗଲା ନାହିଁ, ପୁଣି ଘାସ ଦେଖୁନ ଟକ୍ ଟକ୍ କରି ଜୁହାର କରିଦେବେ। ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଗୋମାତା ପେଟ ଫୁଲ କରିପାରିବେ। 3 ନମ୍ବର କିଏ? ନା 3 ନମ୍ବର ଜ୍ୱାଇଁ। ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ କେହି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜ୍ୱାଇଁକି ଯେତେ ଡିମାଣ୍ଡ ଦିଅ ନାହିଁ, ମାଲ ଫାଲ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଭଲ କାର ଫାର ପଟେ ପଟେ ଆଣିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ବୁଢ଼ାର ମାଲଟା ଥିଲା ନାଇଁ କି, ଜ୍ୱାଇଁକି ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବନି। 4 ନମ୍ବର ଅଗ୍ନି। ଯେତେ ଅଗ୍ନି କି ଘୃତ ଦିଅ ମନା କରିବ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ପେଟ ଫୁଲ ହେଇଗଲା ଆଉ ଖାଇବି କହୁଛି, ଯେତେ ଢାଳୁ ସବୁ ଗ୍ଲୋର ଫୁଲ ନାଇଁ। 5 ନମ୍ବର କିଏ? 5 ନମ୍ବର କହିବି ନା କହି ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛି କାହିଁ ଆଉ ତଥାପି ଅଳ୍ପ ଥିରିକିନା କହୁଛି, ଯେତେ ମୋ ମା, ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା କହୁନି, ମୋ ମା ମାନେ ସେ କାକୁଡ଼ିଆ ମା ମାନେ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟନ୍ତୀ ମଙ୍ଗଳା କାଳୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ ଗୋପାଳ 2-4ଟା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ କଥା କହୁନି, ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ମା ମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ମୋ ମା ମାନଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କର, ଏଇଠୁ ମଥାମଣି ପାଖରୁ ବେକ ନାକ ହାତ ଫାତ ଖାଲି ଟିକେ କଳି କଜିଆ ହେଲା, କଣ ଦେଇଛ କହିବ, କଣ ଦେଇଛ, ଆଉ କାହା ହାତ ଦେଲେ କୋଉଠି କଣ କେତେ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମା ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା କହୁନି, ମୋ ମା ମାନେ ବଢିଆ। ତେଣୁକରି ନାରୀ ମୋ ମାକୁ ଯେତେ ଦେଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ କେହି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ଯୋଉ ଘରେ ମୋ ମା ମାନେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ, ଆନନ୍ଦ ରହିଲେ, ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେତେ ବଢିବେ। ଅଲଗା ଆଉ ଯଦି ମୋ ମା ମାନେ କାନ୍ଦିଲେ କନ୍ଦେଇଲେ, ଆପଣ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ବା କନ୍ଦେଇଲେ, ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଶିଲେ ଆଉ କଣ, ମୋ ମା ମାନଙ୍କୁ ହସେଇଲେ, ମନ ଖୁସି ତ ଦୁଃଖ କରିବେ। ବୋଲ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ପରା ଅଟେ ସେହି ଘର, ଅଟେ ସେହି ଘର, ସ୍ନେହ ଶାନ୍ତି ପ୍ରେମ ଦେବେ ଥାଏ ନିରନ୍ତର, ପ୍ରଭୁ ଥାଏ ନିରନ୍ତର। ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ବାମନ କଲି 51 କାହିଁକି ହେଲେ ନା ସିଏ ନୁହଁ, ବାମନ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଗଣ, ତାଙ୍କୁ ନେଲେ ଆମର ଅଡୁଆ ହବ, ଆମ ଦକ୍ଷିଣା ପକ୍ଷିଣା ମିଳିବନି, ଅଶୁଭ। ଆଜ୍ଞା କୈବର୍ତ୍ତ ତ ଚାହିଁଲା 51 ନମ୍ବରକୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ, ଦିବ୍ୟ ତେଜ ଅପଲୋକ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ବା ଆଖି ଫେରିଲାନି, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ, ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇପାରିବି, ହେ ବାମନ ଭଗବାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇପାରିବିନି। ନା କାହିଁକି? ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନେବି ଆପଣ ଗଲେ ମୋ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବ। ଭଗବାନ ବାମନ ହସିଲେ, କହିଲେ କିରେ କୈବର୍ତ୍ତ? ନା ଆଜ୍ଞା। କିରେ 50 ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେଲୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ 6 ଫୁଟ 7 ଫୁଟ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ 1.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେଇଛନ୍ତି, ଚୁଡ଼ା ଦହି ଖାଇ ଅପର ପରେ ଯାହା ହେଇଥିବ। କିରେ ତାଙ୍କୁ ନଉଛୁ ତ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଲେନି, ମୁଁ କାଟି କୁଟି ଦେଲେ 30 କିଲୋ କି 35 କିଲୋ ବି ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଠୁକୁରି ଲୋକ, ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଦେବି? ନା ଆଜ୍ଞା। ନା କେମିତି? ମୁଁ କେତେ ଓଜନ କି? ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ, ମୁଁ 30 କିଲୋ। ନା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକ। ନା କେତେ? 50 ବି? ନା ନାହିଁ ଆହୁରି ଅଧିକ। ନା 100 ବି? ନା ନାହିଁ ଆହୁରି ଅଧିକ। ନା କେତେ? ନା କହିବି? ନା ପ୍ରଭୁ କହୁନ। ନା କହିବି ପ୍ରଭୁ? ନା କହୁନ। 7 କୋଟି ପର୍ବତରୁ ଅଟନ୍ତି ସେ ଗରୁ, ଅଛନ୍ତି ଅଚଳ ମହାମେରୁ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ 7 କୋଟି ପର୍ବତରୁ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଭଗବାନ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କୈବର୍ତ୍ତ ତୁ ଜାଣିଛୁ? ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆପଣ ଗଲେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବ। ନା କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଲି, ଆପଣ ପ୍ରଭାତରୁ ଆସୁଥିଲେ ଚାଲି ଚାଲି। ନା ହଁ। ନା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ମୁଖର ବିନ୍ଦରେ ସାମ ବେଦକୁ ଗାନ କରୁଥିଲେ, ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡାକ କାହିଁ କୋଉ ଦିନରୁ ପତ୍ର ଦଉନଥିଲା, ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସାମ ବେଦ ଗାନରେ ଅତି ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଗଲା ବୃକ୍ଷମାନ ସବୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ ଚାଲୁଥିଲି, ବା କି ବଟ ବାମନ, ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ। ନା ଆଉ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି, ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ 18 ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି। ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ
ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ସ୍ତୁତି କରୁଛି, ଅଞ୍ଜଳିରେ ଭରି ଜଳ ପିଉଥିବି ମଙ୍ଗଳ କରି ବସନ ସଚିପତି ସେ ତୁଚ୍ଛ ବଢ଼ୁଥିବି ଥିଲେ ତୁମ ସନ୍ନିଧାନ। तो सोजन आज भगवान कहले बरमाग बरमागरे जहाँ मागू देवी ना प्रभु किछि नहीं बा ये पाद टिके धौत करी कहीं कौ जन्मर अनेक दिन आशा आकांक्षा भगवान हसिल नाई रे ये सेवाटा एबे हम कारण कौन ना प्रत्येक व्यक्ति फल जमी पाचिले आम बेले रागिक गोटे आंब को अपेक्षा करूँ कहीं पाचुनी समय आसिले पाचिब ना जीवन जो पुण्य संचित पुण्य प्रत्येक जीव तीन कर्म फल भोग कर प्राप्त दुई क्रियमान तीन संचित नहीं तेणुक बाबू तोर समय है अपेक्षा कर निश्चित तू मागिचु देवी एवं नुह प्रेतया जुगरे मु ते दुई एक नुह दुई पाद को बढ़ाई देवी अर्थात आज कैवर्त प्रार्थना करुच्ची से नीलांबर कैवर्त प्रभु आपण को पाइबा कहीं कौ जन्म आशा आकांक्षा तो सुधी सज्जन आज विश्वास सहकारे भगवान को नाम को जप करुच्ची एपटे डंगा को सफा करके मनस्ताप जाऊँगी काले हेनी काले प्रभु आउ मोर तो भंगा डंगाटा सज ना भांगी मुई जा सुड़ लगे काले आउ नुआ डंगारे चली जी भगवान लुह गड़े गड़े डाकुची प्रार्थना करुच्ची एपटे घरे पत्नी पाखे पहुँची गला पत्नी नाम मनोरमा मनोरमा माँ पत्नी क्या ना पत्न तो त्रायती जे स्वामी को पत्नी को नरक उद्धार करे आजिकल तो स्वामी के नहीं सब कौन हो पत्नी के नहीं मी से सब जाक हो मो माँ मैंने अवश्य आउ सिंदूर अच्छी देखिए मो माँ मैंने केते सुंदर कि लक्ष्मी ठाकुर आउ बजार घाटे कौट गाँ गाँटा नाई सिंदूर हजी टिकिली सब गला संस्कृति माँ मैंने स्वामी की मुंडिया मारुच देखिए को माँ मारुच मुंडिया मारुच हाँ मारुच हाँ हाँ मारुच कि माँ मारुथ्व मुंडिया ना मारुन पछाड़े कौन कि ना हसी दौच गोटे मुंडिया वर्ष मारुच ना ना नंबा मुंडिया गोटा होता कौन सावित्री दिन तो गोटे दिन आम सावित्री गलु फुल नंबा मुंडिया भूसी देलु जे गला स्वामी वर्ष जाक मन रखी कहीं मुंडिया मार ए माँ मन रख स्वामी की मुंडिया न मारिबा पर्यंत तमें केबे भी पावन हन जिते तीर्थव्रत कर सब व्यर्थ बेकार महापुरुष स्वाणीदास कौन कल मु गले खाइबा देवता बसीछि खाइबा कुन देई पत्थर देवता पूजुछु भक्ति मिलिबो काई आहा गोविंद तो खाइबा देवता कलिजुगटा ओलटि जीव महापुरुष कलम कले ए कलिजुग ओलटि जीव कौन माँ ए जुगरे खाइबा देवता मागुथब खाइबा पाइबनी पत्थर देवता पाखे गदा भोग लड़ू मुंडिया पाइबा देवता मुंडिया पाइबनी पत्थर देवता मुंडिया पाउथिब हजार मुंडिया को गुण को पाए माँ स्वामी एपटे मुंडिया पाउ नथब पत्थर देवता हजार मुंडिया पाउथिब बापा माँ खाइबा मागुते मिल नथिब पत्थर ठाकुर पाखे पत्थर दियो पाखे भोग लड़ू मिठान गदा बजे खाई शिखि नथिब कलिजुग ए कलिजुग बापा को बुढ़ा बुढ़ी बोली गाली करेंगे बापा माँ को माने बापा माँ डाकबे बुढ़ा बुढ़ी गाली करेंगे ससुर को बापा माँ बोली डैड मम बोली हजार मुंडिया पाउथब ससुर शाशु ये तो कलिजुग रीति आ कौन ए माँ बापा मैंने कहबार कथा जीवन रामायण श्रीरामचरित मानस अर्थात स्वामी की मुंडिया मार प्रथम देवता को मुंडिया न मारिले जेते मुंडिया मार तो मुंडिया कहीं ने माँ तेणुक रामायण संस्कार आप श्रवण करेंगे कहबर तो परिवार केमितिका रघुनाथ कहीं पाइले अर्थात आज कहबर तो नीलांबर पहुंची गला बेलू संध्या अवगत घरे समस्ते बसी भगवत आलोचना चली पूजा प्रार्थना चली भगवान सीताराम को जप कर सीताराम रणरति मोरे अनुदिन बड़ जय जय राम
पत्नी 2-3 पिला समस्ते बसी कहबर तो ब्याग उठिकी रखीदेला समस्ते प्रार्थना करुचंती घरे बसी छाटीमाटी घर नड़ा चपर घर सपरिवार वर्ग बसी मो माँ माने हाथ जोड़ी प्रार्थना करुचंती सीता राम चंद्रती मोर हे प्रभु रघुनाथ आपण को भक्ति टिके दिए प्रभु दरिद्र परिवेश प्रभु अभाव मिलू ये अभाव बड़ कथा नो प्रभु किंतु ये अभाव भितर भाव रूप को आपण नाम सबले तुंडे रहू प्रभु आउ किछि दरकार नहीं प्रभु ये नीलांबर कहबर तो पछपटे बसीगला सपरिवार वर्ग बसी प्रार्थना कर भगवान को माँ माने से परिवार हूँ वैष्णव परिवार से परिवार हूँ ठाकुर परिवार जो परिवार प्रार्थना करा जाए सपरिवार माँ बसी बापा बसी पिला माने बसी भगवान को प्रार्थना करुवी भगवान शंकर माँ पार्वती से घरे विराजमान करते माँ तेणुक मन रखु प्रत्येक दिन घरे प्रार्थना कर भागवत पढ़ प्रार्थना कर ठाकुर को भजन टिके कर माँ भगवान को प्रार्थना जो घरे हुए भगवान शंकर निजे कहते अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ भिक्षाम देहि च पार्वती माँ जो घरे प्रार्थना हुए से घरे अन्न अभाव वस्त्र अभाव पड़े मन रखु आजिकल कथा कौन कह प्रार्थना अच्छी नाई तेणुक माँ प्रत्येक दिन प्रार्थना कर कैवर्तर परिवार नीलांबर कैवर्तर पिला माने प्रत्येक दिन चंदन लगाती मथारे अच्छी देखुन आजिकल पिला अच्छी नाई बेकर तुलसी माली अच्छी पिला माने तुलसी माली धारण कर चंदन मथारे टिके पिंध कौन लाभ हो देखियो माँ पिल्ली पिंधा को देखी पिंधे की देख प्रत्येक दिन प्रार्थना कर रामायण संस्कार आपण शुणी अवश्य पूर्ण थे कहीं व्यस्त भितर रामायण कहीं पढ़ा करे प्रार्थना कहीं करवा भजन कहीं करवा आज आम घर रामायण नहीं पाठ नहीं आम घर आ घर नहीं आप देखु हालो हाय टाटा बाय पिला माने उशृंखलित कारण आम घर रामायण नहीं आम घर गीता नहीं भागवत नहीं आम घर 5G मोबाइल गंडा गंडा खाली बापा को जब पूर्व दिग धरी घोषला माँ पश्चिम दिग घोषला झुओ जदि उत्तर दिग घोषला पुओ दक्षिण दिग घोषला 5G मोबाइल LTV गीता भागवत नहीं ए माँ आग जुगर मो माँ मैंने आप बाहर आसते कौन आनी गीता की भागवत आनी 5G मोबाइल बापा को देदेला झो आलो मालो नहीं कि जा खाली घोषबू वीडियो कॉल कर झील नहीं गला ए माँ रामायण पचरा गला अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन आपण राष्ट्रपति केमी पकेट रू हनुमान चालीसा बाहर कले देखे देले कहले अमेरिका बासी देखो मु प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा करे मु हनुमान जी कृपार मु राष्ट्रपति पचरा गला APJ अब्दुल कलाम को तुम जने पोर फैमिली जो आलू बिकुतिया व्यक्ति पेपर बिकुतिल तुम केमती राष्ट्रपति हेलो बाहर कले श्रीमद भगवत गीता को पकेट रू मु प्रत्येक दिन भगवत गीता पढ़े रामायण संस्कार आपण देखिए रामायण संस्कार जो दिन जानकी माँ रामायण कहीं पढ़े मुझे कहती लाभ कौन हम आज आम रामायण नहीं घर कौन हो जो दिन जानकी माँ राम को वनवास हो गला जानकी माँ जानिले कौशल्या माँ को शाशु पाखक अनुमति नाई दौड़े व्याकुल मो माँ शाशु न कहले मुझे दौड़ दौड़ी गला बेलू शाशु कौशल्या पाखे अच्छा कि स्वामी छिड़ा रघुनाथ राम दौड़ दौड़ी गला बेलू पाट ओढ़णी खसी मुंडू जब देखिले शाशु पाखे स्वामी छाड़ी जीभ कामुड़ी पकड़े ओढ़ना को ढांकी देले तल मुहाई छिड़ा है माँ ध्यान दियो कथा किमी छिड़ा है शाशु पाखे स्वामी अच्छा स्वामी पाखे शाशु अच्छा से जुगे बहुटा कथा कौन मुंड ओढ़ना तलू देकर दांत बुझिक तल मुहाई आज अच्छी आज अच्छी जदि आमर स्वामी पाखे कम पड़ू स्वामी पाखे शाशु था शशुर था दौड़ी गल आइल कौन कर ना नहीं आउ अच्छी ये जो संस्कार अच्छी रामायण सीना पढ़ी जानी था रामायण संस्कार आप रामायण पढ़े आज प्रसंग देखिए आप भरत प्रसंग जिते भरत को आने गले भरत जा पहुँचले माँ मैंने जाइए कौ माँ कौशल्या सुमित्रा कैकेयी तो जाइए
जानकी माँ जाइकरी पद्म मंचालना कले सेवा कले कौशल्याकर माँ कौशल्या माँकर जले पाद सेवा कले आज्ञा पाद सेवा करुचंती कि जानकी माँ पाद सेवा करुचंती लुह गड़ी जाउची धार धार जानकी कर जले लुह गड़ुची जानकी माँ कर लुह गड़ी कौशल्या पादरे पड़िला कौशल्या माँ उठी पड़िले कौशल्या उठी पड़िले कहले जानकी कांदुचु कोन पई ना माँ मो बापा माँ कथा मन पड़ा ना तो बापा माँ बा आसुँच आम सहित जनक सुन देखिनु ना नाई देखना कहीं ना ये देखनी आपण तो आज्ञा देना मुझे कौन आपण तो मो सासु मत आज्ञा देना मो बापा कहते बिना अनुमति घर पाद काढ़बुनु ए माँ माने बापा माने जानकी माँ जो दिन बाहाई गले मन रखु बाई शाशुघर गले बापा माँ जनक सुन डाकिले गले जानकी ना आज्ञा ना आज ठारू मन रख तू आमर झील नु तोर बापा माँ हेले दशरथ कौशल्या बिना अनुमति घर पाद काढ़बुनु आज्ञा नहीं जुआड़े जीवु स्वामी की मुंडिया मारू शाशु प्रणाम करू आ समस्त गुरु गुरुजन को सम्मान करू स्वामी बिना अनुमति घर पाद काढ़बू आज्ञा हाथ टेकिबा माँ झील पुओ मान को संस्कार को बापा माँ ये संस्कार दौच हाथ टेकिले देखिए कौ झील मान को माँ ये संस्कार दौच हाथ टेकिले देखिए दौचे आमे कौन संस्कार दबा ना आमे संस्कार दबा आम झील को पुओ को झीलटा शाशुघर गला कांदिब ना कांदिबनी आजिकल तो कांदा कान नहीं ब्यूटी पार्लर वाला आग सीधा को जाए कालीटा को पुटी टेस्ट मोर बोली गोरी कर जदी कांदिबू पुणी अड़ुआ हो तो रंग धोई ना नहीं बा एबे कांदा कांदा नहीं उल्टी गला जुग आगुरु मो माँ मैंने सब कांदुतिले बाउना बई किणिकी आणुतिले कांदुतिले सब से जुग संस्कार उठी गलानी एबे गीता भागवत झीलटा जदी कांदिला बापा दौड़ी आउची मोबाइल दे दूची कहूँ कहीं कांदिलु शाशुघर को मोबाइल लेके जा जदि शाशुघर स्वामी शाशुशर किसी कहले सीधा भिडियो कल रेकर्डिंग कर देखब मुझे एफआईआर लेके जी कौन झी आ मानव जदि रामायण पढ़ी था गीता पढ़ी था भागवत पढ़ी था ताले शाशुघर कौन था मनीष परी मनीष होता शाशु को मुंडिया मारी था शशुर को मुंडिया मारी था गुरु गुरुजन को मारता स्वामी किए जानी था आमे तो एगुड़ाक संस्कार देलेनी झील को कौन ना ये जो संस्कार देकर मोबाइल संस्कार दे पड़े झील गला डिवोर्स आने आइला कौन हजार हजार कोर्ट रे फाइल डिसाइड हो पर डिवोर्स पाइल कहीं ना संस्कार अभाव रामायण अभाव जदि घर रामायण था रामायण पढ़ाई था घर कौन होता ना वैकुंठ समान परा अटे से ही घर अटे से आज नीलांबर कहबर तो जिते संस्कार पिला माने प्रार्थना करुचंदी लुह गड़े गड़े खाई नांती माँ दुखरे भगवान को दुख पड़े भगवान को पाइबा मनीष जीवन में दुख कहीं आसे दुख आसे अनेक शिक्षा नैतिकता दबा पाए आम खाली सुख मागुचे प्रभु सुख दियो किंतु भागवत पढ़ंतु कुंती मागिले कौन कहले प्रभु मते दुख दियो भगवान कहले मालो आज तो पुओ मान राज सिंहासन बसी गले आउ कौन दरकार सुख मु जाउछी मते विदाय दियो कुंती मां नम हिगरी गोड़ीबा को लागिले भगवान कृष्ण को पाद धरी प्रभु हे प्रभु मते बर दबो ना मां जहा मागिबो मालो देई देबी ना प्रभु मते दुख दियो दुख दियो दुख दियो ना काहे की इते दुख पाइला पर यदि सुख प्राप्त होईची ना नाई प्रभु जेते बेले भीम को विष लड्डू दियाला तमे थिल मो पाखे विवस्त्र करा गला मो बहु को तमे उद्धार कला जो घर पड़ी दिया गला हे केशव तमे थिल अब आज जेते बेले दुख हटि गला सुख आसी गला जो सुख रे मो केशव नाही से सुख पड़ी जाए प्रभु दरकार नहीं से सुख मते दुख दियो प्रभु
ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦକୁ ଧରି ଗଡ଼ୁଛି ମା ମୋର